Cardinal McCarrick and the merciful benefactor, the merciful. Not cynicism, blight, nor faithlessness, that we may live as we pray, so that unashamed you are there tonight to honor with a long-standing and vital which began massive waves of migration. At the time, so many faiths to recognize interfaith outside of any school of thought. There's a common thread, and that is known. We highlight Jewish cemeteries. It is a unique project, and is a project that I think could spark a greater dialogue about honoring not only those who have gone before us, but really utilizing the common thread that exists in all of our faith traditions of honoring those who have contributed to humanity and who have contributed to making their communities better. Of the coexistence of Jason had to this day, commended the figures that are recognized today are I'm esteemed with this opportunity. to celebrate the dignity of difference and to acknowledge the power of our common faith. 1 to 2006. It was not a racial identity. It was not an ethnic identity. also want It's a joy because of the occasion that it shows faith communities protecting each other, working together. This is important, particularly for our day and time right now, to see this picture that God wants us to see. So it says hope, and we need pictures, we need models, we need examples of hope today that show us. And that what could be more special than protecting our place of rest? You see, and so it's very important. Yes, it tells me that he is connected with his true soul. And our soul doesn't have, again, a race, a nationality. We're able to connect with all life. And he's showing leadership. It's really for the world. And this is a great legacy for him to be able to restoring places of rest for Jews. And then in protecting them during the time of the Holocaust. This is important, this picture, and we find some in the Muslim world even deny that it exists. But he has courage. What he's doing is very courageous, and it's special, particularly for the time that we're living in right now, to see an example like that. But these things from Morocco don't really surprise us because Morocco's history with the ties with America is so special, being the first one to recognize independence. La communauté juive du Maroc a souhaité présenter l'œuvre de Sa Majesté le Roi, qui a décidé en 2010 de réhabiliter tous les cimetières du Maroc, y compris les cimetières juifs. Et nous avons pris la décision de présenter cette grande œuvre de Sa Majesté au Sénat américain à Washington et au Musée d'Art moderne de New York. Nous avons eu la chance d'avoir ici au Sénat des amis comme le sénateur Benjamin Cardin qui ont soutenu ce projet. Et aujourd'hui, nous espérons pouvoir présenter ce projet qui est un projet d'une très grande importance symbolique pour notre pays, mais aussi pour le monde entier, compte tenu de ce qui se passe dans tous les pays du monde avec les actes barbares qui disséminent la civilisation de notre monde. Le projet de Sa Majesté a été la réhabilitation de 167 cimetières juifs du Maroc dans toutes les provinces du pays.
Et nous avons pu, au cours de ces 5 années, voir à quel point les populations autochtones, les Marocains, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, avaient gardé un souvenir profond de ces lieux juifs qu'ils respectent comme un des patrimoines communs des Marocains, de tous les Marocains. Ce patrimoine est d'une importance historique extrêmement importante parce qu'il montre à quel point les Juifs sont enracinés dans l'histoire et les traditions du Maroc. Et nous avons appelé ce projet les Maisons de la Vie parce que, en référence plutôt à la vie éternelle qui est promise dans la Bible. Houses of Life, c'est ce que nous allons présenter ce soir au Sénat américain. بسم الله الرحمن الرحيم. كلفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله بأن أمثله في هذا الحفل الذي يجري في مقر مجلس الشيوخ الأمريكي بواشنطن، وذلك بمناسبة تقديم الكتاب الذي فيه العمل الذي أمر به حفظه الله، وهو عمل ترميم وصيانة المقابر اليهودية بالمغرب. في نفس المناسبة سيوشح يعني باسم جلالته عدد من القائمين على الأديان التوحيد الثلاثة، يعني اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي شخصيات مرموقة في أمريكا ستوشح بوسام من جلالته. وهذا يعني عربون آخر سيشهده الناس في هذا الوقت الذي يستعمل فيه الدين يعني لتشويه سمعة الإسلام ولقتل الناس. فإن المغرب بقيادة جلالة الملك يقيم مثل هذه الإشارات، يرسل مثل هذه الإشارات، وهي يعني أن الدين دين تسامح وتحاب وتلاق وتعاون وتكريم لكل القائمين به، المجتمعين على القيم المثلى التي تمثلها جميع الأديان، وهي قيم بناء الإنسانية والخير للإنسانية وأمن الإنسانية قبل كل شيء، وكرامة الإنسان هي مرهونة بالأمن. Cette cérémonie est aussi l'occasion, aussi bien à Washington qu'à New York, de remettre les décorations que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a bien voulu décerner à des hauts personnages religieux, aussi bien des archevêques de Washington et de New York, des grands rabbins de New York et de Washington, et des imams de Washington et de New York. Et dans ce geste très magnanime, Sa Majesté le Roi montre à quel point il est le commandeur des croyants, celui de toutes les religions révélées, et qu'il prône la tolérance, l'amitié, le dialogue entre toutes les religions abrahamiques.